Bonsoir, bonsoir la Guinée. Di nous rebuma rebuti qui fayra racine yalanji fi la Guinée ma. Nouvelle défi fi la Guinée ma to orakulu on fa fait problème na ramma orakulu Alpha Condé adamadi dali se kubinara. Français organisation na na bari titre Afrique que France sans Alpha Condé. On verra à bras de fer nagan tongo kui puis de demi naï on naï grève kui yuduna sentane kui alfaji élection organisée atundi français ra conseillement na won colonisé créotan Alpha Condé ka kharanji findi ka yira bête yara di kimi yira asa won tongo fe asa yatra sen risi day anu sinway day anu turki day nyara ara deuxième colonisation fi woma la Guinée de wotura bi de Alpha Condé ka décision mun sera to na kan tongo to a France duna Union africaine Union européenne CEDEAO il asiga asa won asa yete so risi a kwani nan so mai risi ra aka siga Burkina Alpha Condé wule halima madogo ya kan Guinée kay do dictateur nan sanna afa baton na nambara kolon nga falo be Alpha fa finkar nan tunna no baton kui wo avion na rema a Turki avion na goro Russe avion na goro no mo far se sende keren na to fala ma akufru fe gifru fe ma a wule c'est seulement qu'il faut arme à nos mercenaires et maganisi. Puis Alpha dira ba ma la Guinée ra mon frère la Guinée di wo do ko mon fema wo mo Alpha de le jour wo mo destin so alayi. Ya ga nonara Alpha toniri aka colonie abandonné aka sega Russie royen aka sega Sinoa royen aka sega Turquie royen. Alpha Condé wule aba de Russes aba de Sinoa notre pays. Alpha, si vous avez Alpha, il se provoqué fait la Guinée, Alpha, il y a un dictateur nera. Alpha est français, Colombo. Alpha, il y a un café, il y a un boulé, il y a un la Guinée, il y a un toma. Il y a un bon. Bernard Kouchner Barilou Roubé à Barafa France. Il y a un sabotage sur la Sophie maintenant. Aïe chez nous, Turquie nous, Sende, Sinouera, parce que il y a un contrat Sembe Brintongo, il y a la Guinée sur nous ira. Alpha footing na yete, footing man na yete mabiri. Footing na bire ayete mabiri. Turquie na yete mabiri. Awa daere mugudi masini way nan namena la Guinée di ka kiri ka sini way keri on ga falo sini way masinding na kan na ba na gara ba mo contrat sini way ka contrat homma imuno mo mutan fin de colonisation frina no faire yo muy be kamuna indépendant total mo na mo yete yira kay Russie bali ko mo ta makolo Russie mo bali ko mo ta makolo ava Alpha fa courant na afa baton courant na a wule armu nan tunu na Alpha yira na ala Guinée kay ma dako parce que nous dangi France a kolo manase na randa bi la Guinée de wotulu rabi de na kan fala fe be na kan fa matinan na fala tinan ge saka kamara de Alpha Condé won vandi rena abar la Guinée mati awama la Guinée sofe sini Russie nous Russie na nyira 80 na Turquie 80 na Sinoa problème yo problème l'interfait Alpha ga konori kui
Jiffé Nanyama Alpha Konori, parce que français Bartondama, droit de l'homme Bartondama, Yirebri Bartondama, Aramenan Finda, Ara Debara, donc on va faire Sinuera, à nous réussir, non à Alpha Mohamed Sikafi, non à Alpha à Constitution Woteri, non à Alpha à Fender Barri, que mon Ramato, foutu le bâtard Gourma la Guinée d'Enrande Adorona. Ou la Guinée Kay. Kawon Sarene won ki likire nanye won fana riche nan belge alpha ka confusion yi alpha to bara to français mon ma États-Unis mon ma sade adera asa won to ngo fe asa était so riche nan yi donc a won ma bok situation yi ne gana kani e ga won torturer wa bara sa de ko yimato riche nan na kanari riche na bara sa de ko yimanari Syrie. Awa mota mo ma riche fe ko mo way. Wa fala Alpha Condé be Rovar. Alpha Condé ina ram fin ala re e sotomane. Alpha Condé re la Guinée to ngi fene ala Mali ala ko Mali. Yalla gene di xawon saxene won ga kili. Xawon ti xene won gati. Xawon na ba ma kyoki won ga ba naki. Won go ma de senso ala yi. Alpha wa ma la Guinée na matisi. Alpha fefenga na mungana mu Alpha criminel ya na Alpha fati na fala ne obe Alpha ma anga kirengilu depuis Allah taala dunia da Alpha Condé emu bénéficier emu te entre krena so lagine gumma yo kasol fo fana wudi ya gitariya na so ko woyira aw lagine so fe risi yi Demaro Camara Diané Baydi Arigo au gouvernement complet awa ala ka kiti sa wonu la Guinée tagi ala ka jiveri si de wora wonu famille awa ngala Guinée dira ko don to nonu weli na nyere fe won fari wo birin kun shingi Alpha wa manana na bafi ina to sino wera gogi hasa yi bom pomba tar sama bofa ala la Guinée kay madawo parce que ana journaliste be am ko mu photo ala Guinée kay mo photo ko mema atanna kan photo ko mairie atamma wali na njiki wo Alpha ya tagi mato yagana madinara Alpha Condé ka déloger la Guinée di wo Alpha Condé ka déloger won ka kele won go ma descente wala yi mota mo ma riche ko ma mo woy kana na ga dugula sana ya contrat signé yira e bala ay ko ifan contrat so bore yira e hani le bebiri mota mo no ikudo mota ka yo mo na risma ita Alpha nan kayu na risma be ba ma la Guinée tambiri bombardé fene yene kay wotan na kay wote Alpha be biasi o kay fantumo election sina ran fa fe biri na toma ba ten so touriste kama de yo ma ko fo yisi kama nane awa Alpha bar la Guinée détruit la Guinée fa Alpha va faire la Guinée nan détruit de Alpha Condé vendredi na gandangi e réunion na ganaba birim participer yire birim be fo la Guinée Alpha mu la yi Turki nu vendredi na gandangi Alpha musiga pe Alpha fa ma muso ko la Guinée be pe Alpha ba bata munana pe Alpha di kamelu ko bi soto halina angata sokota mo fa be sigama baba tane kay so di kamena kan to ko le sokota ra nyanga madinera sokota mi ro ko ni ibaba ta fa mo ro ko ni e bara fin di double batara Burkina Sagama e ba sa Burkina be mercenaire to ngoy fa la Guinée ne nana elimo na kan sa créer woje de Libéria na han la gata kenera e bara bi na so la Guinée wo sa ti mo ga batar ya manolo ko celu dalen nan massacre na kana ba sende am celu dalen na re jeri ko mo don so to ko do ko non fin carré non de gamera presque de 1000 personnes et do troupeau fini wo saran ko ni rabi wo mi reto go Conakry wo se sa force commune e kuji ko sa mi resa conteneur e kuji pe wa mo so ko mo be la Guinée Alpha Condé wa mu ko ma kira Alpha ina falan tamben ga sigan babata wallahi sigan manen babata ga kili wota woy imani ke ma do wule na na manen ke ga kolon sono ga Alpha gere yo bi la Guinée a conséquence mu manen ke ra fulama
maninke nyang be mu naji yama maninke fani kereng be mu naji yama Alpha Condé c'est quoi Alpha Condé mun sera bari Kassour mun sera bari Baydi Argo mun sera bari Damaro mun sera bari Diané mun sera bari wono fala mo beba que non nanan fala wobe baba ta masem manyi fayinanna amu masem ko lara de Alpha Condé a baba ta masala gana ga gouvernement idena nangoy nan naki ina to adama di yora dal se ko binara pe Alpha ma e manyo ngone no ma findi de Hitler na mbara yi fala be awa do Guinée de Guinée information na na nyire no marira nouvelle de na yikito wo ay kulo Alpha Fari trois pays na ngam fora Turquie non na be Turquie ra hotel nan tiriki wo avion na ranto report no avion free Russie ra avion free e mo fa sera fo arme anu fure ngana fam fala wo be imu fa sera la Guinée fo arme Alpha Yigwe Alpha no majina na bade la Guinée awa ala ta na sembe go itambe Alpha Condé eni ra gouvernement satan groupe awa Guinée de Guinée Kundara Gawal Kunjiteli Labe Mali Yembere Daleng Mali Labe Salno Labe Takui Popodara Afadoro Mali Pitara Asadoro Dalabara Asadoro Mamouna Tefe Serukure Gegedugu Farana Masanta Banankoro Asadoro Naki Halola Deneni Halola Halola Agorunaki Afa Kisidugu Gegeduguma Hafaso Mamouni Ramang Fa Kindia Kolenten kin Afa Hafaso Sugeta Buni Agorunaki Hafaso Sendenira Pamala Puyira Fode Karia Menakure Kapuken Sende Mafrenya Afaso Koyai Aso Konakrinira Agirinaki Asika Sango Miriera Wobiren Ho Tulumati Fofana na Ramfala fi Ube Tilife Mene Fafe Bofa Afa Tuni Filima Agoro Kaklensi Kuinaki Asika Dogo Hakapukenna Boke Kansar Kolabunji Tanene Fria Asaso Naki Hasaso Labaya Badi Tondo Yira Guinée de Guinée Hakapuken Wona Fefe Nagai Wonga Kolon Alifa Baragai Wom Mati de Awama la Guinée na Matife Nini Tonobiri Matengeri la Guinée di Fanyi Afa Fe Khalale di Nagai Barkira Wona Kui Masara Alifa Abadi Alpha Condé Abadi constitution de Alpha Condé Abadi vie de Alpha Condé et son gouvernement la Guinée Mouta Moudé Semu indépendant Tongo Mare Sigama et Katamane et Baba Mamadou Condé Kessite Burkina Faso et de Roma et sa Samadena Rande Rassana Bay Moubarta Kulo Ngana Basse Banfura Nara
ale baba mu torture fe mu tam barta nan la ginera mu tan be la ginera e faki mato aba Alpha Condé mu barta ga fe bumma laisse-nous tranquille Yagaina to Cheikh Touré Makirima est condamné ici sur bateau il ne va dans son continent libéré vocation firema il va la Guinée tripoté parce qu'atana fala abrin gaso mire muso de bandinanso kafi sur la Guinée ma fala alhamdulillah arabil alamina Alpha mu mire na gambirim bila kay fogara Alpha bare bela kay gako abrin ngombe bari yata bela kay gako yata comme la Guinée nan combattre la Guinée nan awa français bana fala français ba afala vendredi wa ko managama Alpha muno réunion participer Macron bara ko beso Alpha ra wusulan la me wote soso reso wa fin vendredi réunion naga namba ham Afrique du Sud hafa dogo mindena francophone preda yonana ebren kirene Congo Brazzaville Kinshasa birin sigane kobre gbegbe na so ko yira la Guinée bara gay fo Alpha Condé parce que mon frère Alpha mi findir dugulana na Alpha na Union africain président de nanunara Sidia wo président de nanunara akana manda kui afa mi madago Alpha était finir bandi nana gang akala Guinée na madago kera Alpha adonga kuye ba maidera fote amasema be afote mu fote madagoma afote mu fote mabirema colonisation chacun son colonisation rewa masaka fi risi roi sa Burkina Faso riseri il la Guinée die certes on a bien indépendance signé et puis bien avec bien fondé et en fari ra foya na Alpha Condé ra dayetama Alpha bar la Guinée tripoté bar mo so na de dinu la de belbelera kera ala birim famma Alpha in ram femma in kota kera ala kota be Alpha Condé ni ra groupe in ray Alpha muto fare nyay minima Alpha hali khayya tarabuli I gamba ne fan hali isa gaburi kui tesu kumane Alpha mu fan kasuru fo fane ga utam mo bela ga gakum riyo awof tanam fam fin bilama Alpha fawra Alpha go barta masarobe won gani wo baba isa ga den rande suto war gati meni Fatia goromona barkira Alpha na ga gouvernement ala ga kiti sa won tagi ala ka kiti sa won tagi wona kan fefe ala fi mo wuma ala se ona tanene wotan na baskot mangera hotu gine sutigi kemo de kindia sutigi kemo de labe Peter Dalaba leluma ha goro afado bokera wongo mbelere so wombore yera au population est mobilisée obligatoirement Alpha ga délocé Alpha di bagabaga birin na ba fe na aga la ne bagabaga ayata bagabaga ma mota morishi kolo aba de risque aba de Alpha Condé et risque aba de Alpha Condé et son constitution bâtard qui s'est voté avec brigandage avec tout Alpha Condé l'air barasone Alpha Condé mara fala be kunya gina dimi dimu mankiti na kan soto ka fore amuna soto ma Alpha Condé e mu mankiti na kan soto sakatala ma e rapport e sebe maler na ma ham Cheikh Touré na université bala ina regi na so Côte d'Ivoire ina sa santani na magameli o fo ni tungo ma e ma ko e so Cheikh Touré e gisi ka France e rapport sebe ma Alpha Condé keli e siga Portugal parce que Cheikh Touré bara Bissau Mali ra indépendant na e sa mercenaire e ma ko meni e baton soyi e fa e ga lagine take vendredi un mois de carême Alpha muno il y a qui n'angule et m'enfa il me rire granate ou le fait palais Alpha et muno et visa mort ramène 2000 francs notant il m'enfa et Emile Caprar nan singe fara et nan fa la faute be war na ta réussi que ma réussi par du perdre renara et m'embarqueli il non fait na rire mais des raisons PACC fait par Portugal 4 wa ma ne fam ben fait ma ne i buru a ikola sankerida Alpha Condé fa keke dugu gere kriye imuno ala taala dinan kulo asantane na rafu taganga yiki afa la gine soyi élection na naba imu gagné 16%
et 46% kere mara kere mun sefa renara lantariya nanfa kana mara no e mujira ba mamura ina kana ba fe mura ala kay sarifi ala fa konde ina kana tungo ala no se ko ba kunate mi gidi bin falamato mi ko na se ko ba kunate namma ina ka tundi pauvre dadis no fa fe luana gamma i 28 septembre wolam fi imini bore bomma etana no na selu na place na gaito etana no na meni ino lu meni ko nji kono ma se fait faute mo yala risque fait États-Unis isiga e muso goro ji grève na garaba e ka coup d'état pour parer e kana lu bore bomma ne no faka soto ne bara soto alifa fawra parce que tanan na nyarte ma mati parce que nous i civilisé kan ginana ala taala na rebiri sobe sidia selo Jean-Marie Loré ita alifa fafa ita fafa ma ena gana kolera igi fe de nganda CP de ngande ma wallahi billahi se ko ba kuna te ma me fe CP tumba jagite ma me fe CP dadisi ma me fe CP tout le confondu de militaire qui courait ma me fe CP obiden sigama témoin genama alifa Condé la Guinée lu tranquille Alpha Condé, la Guinée est tranquille. Alpha Condé, tout le monde fait, mais Alpha Condé, mon chef fait ya. Crédit, ya ya, mon frère. Président Moïra Sonom. Théoriste nera. Alpha théoriste international nera. Il y a cassoué nous, birna langue, awa belrebar kulu. Et tout le monde m'a dit que Kobra, et Bana, et croire au Subarsema. Qu'il y a un grand et nous avons marisi malima majira no sur ça mouyi ba pétrole munayi et mon ma tchétchen de kena national alifa bene reyata embrouillé alifa arandi toi-même et resa legene kay à disposition non dendi pardonner bo mayma kera alifa na nguma istina mufan itena bro mufan ngara kota yira ira sens barno dernier sens et dernier cartouche. Merci beaucoup. La Guinée dit, Alpha Condé dit, préparer la Guinée élément. Ciao.